So today we are going to look at chapter 7, a new chapter, geometrical optics. Okay, so this is a new flip on the syllabus itself lah, sebab all this while you have been doing regarding electric field, magnetic field, and then sekarang kita masuk optics. Okay, dia adalah dua benda yang macam berlainan sikit lah. You are looking at two different field here. Okay, so for chapter 7 we have 3 subtopic actually, 7.1, 7.2 and 7.3. Okay, for 7.1 here we have 4 learning objective. Okay, so the first learning objective here is to state radius of curvature r is equals to 2f for spherical mirror. And then the next learning objective is to sketch a ray diagram with a minimum of 2 rays to determine the characteristic of image formed by spherical mirror, to use the mirror equation for real object, and to define and use magnification. Okay, so kalau kita tengok tajuk itself, geometrical optics, kita dah tahu we are talking about optics lah dekat sini. Dalam SP025 ni, you have 2 types of optics. One is geometrical optics, another one is physical optics. So dekat sini kita nak tengok pada bahagian geometrical optics where we are talking about mirror and also lens. Okay, mirror dan juga lens where you're going to form an image when there is a reflection or refraction occur. Depends on the material kita dekat sini lah, mirror ataupun lens. Okay. So the first learning objective dekat, subtopic dekat sini adalah reflection. So we are going to look at the reflection sahajalah. So reflection on a spherical surface. So basically we are talking about mirror yang akan berbentuk spherical. Okay, sebelum ni waktu SPM mungkin kamu ada belajar. So we are just going to recall this thing. Dan kalau kamu remember dalam what is that? SPM, kamu belajar pasal plane mirror dan juga spherical mirror. Dekat sini kita hanya nak fokus pada spherical mirror. Okay, so reflection is defined as the return of all or parts of the beam of the light when it encounters the boundary between two medium. Okay, so reflection dekat sini adalah dia cakap adalah apabila semua ataupun part of the beam of the light yang bertemu pada satu permukaan itu pantul balik. Okay, so contoh dekat sini you have a surface here. This is a plane surface. Okay, so kita ada cahaya yang datang, cahaya akan fall on the plane and this light is going to be reflected balik. Okay, so bila dia reflect balik, ini kita panggil reflection lah, di mana ray yang datang itu dia pantul bagi balik. Okay, dia pantul bagi balik. Ini kita panggil reflection. Okay, reflection ini akan berlaku when you meet a surface where you have two different medium between the surface. Maksudnya dekat atas permukaan ini, medium dia lain. Dekat bawah dekat sini, medium dia lain. Okay, medium dekat atas ni adalah air. Medium dekat bawah ni adalah contoh gelas lah, which is your mirrors punya refractive index. Okay, so there are 2 laws of reflection of light where the angle of reflection theta r equals to the angle of the incident. Maksudnya setiap cahaya yang fall on the plane, okay, dia akan ada angle from the normal of the plane, iaitu 90 degree to the plane. So this angle kita panggil theta I dekat sini. Okay, so bila dia punya cahaya itu pantul balik, this ray here is going to form the angle from the normal which is equals to the angle of incident. Ini adalah first law kita. And then second law kita adalah incident ray, iaitu ini, this is the incident ray. Okay, ray yang datang daripada cahaya, incident ray, the normal and the reflected ray all lie in the same plane. Maksudnya semua tiga-tiga ray ini kena berada pada permukaan yang sama. Okay, must lie on the same plane. Your incident ray, your refracted ray dan juga your normal line ini berada pada permukaan yang sama.
Okay, so this is what you have actually already learned. Okay, spherical mirror pula is defined as the reflecting surface that is part of a sphere. So let's say kamu ada satu permukaan yang bulat, okay, permukaan yang bulat dekat sini. So you're going to cut part of that surface, part of that sphere to form this spherical mirror. Okay, so maksudnya mirror kamu ni berbentuk bulat sebenarnya, kamu potong dan kamu ambil part of it. Okay, so kita potong bahagian sini, okay, kita dah potong, so you're going to have this part. Okay, so this is the back part of the mirror. So kita akan ada cermin kita berbentuk spherical dekat sini. So bila cahaya datang, cahaya akan fall on the mirror dekat sini dan dia akan being reflected as it falls on the surface of the mirror dekat sini. Okay, so contoh kamu ada this spherical surface here. From this one spherical surface, kita boleh produce two types of spherical mirror sebenarnya. Because when you cut and take part of the sphere, you can form convex mirror dan juga concave mirror. Okay, convex mirror, dia akan curving outwards. Okay, convex. Itu maksud convex dekat sini, iaitu contoh gambar yang inilah. So bulatan itu dia akan menonjol ke luar. Okay, so bila dia menonjol kedua, this hairy part dekat sini adalah the back of the mirror. Okay, ini bahagian belakang Okay, so kita tengok pada bahagian depan. So you have to view from the front part. Okay, bila kita tengok, apa yang kita nampak adalah benda ini menonjol ke depan, dia membujur ke hadapan. So kita panggil dia convex mirror. Okay, whereas this another part here, bila kita potong bahagian sini, ini adalah the back part of the mirror, yang ada hairy ni adalah belakang. Okay, selalu kita akan shade dekat belakang of the mirror to indicate that that is the back of the mirror. Okay, maksudnya kalau itu adalah back, kita akan pandang daripada depan cermin. So bila kamu pandang daripada depan cermin, apa yang kamu nampak adalah dia cekung ke dalam. Okay, your mirror is curving inwards dekat sini. So itu kita panggil concave ataupun dia berbentuk gua lah dekat sini, cave. Okay, bila kamu pandang, dia macam gua dekat sini, ke dalam. Okay, so this is concave, this is convex. Tak ada masalah kan nak identify the type of mirror? Tak ada kan? Tak ada, Miss. Okay. Alright. For every type of mirror yang kita ada ni, tak kisahlah dia concave ataupun convex, dia ada beberapa term yang memang ada dalam mirror. Okay, every mirror akan ada. Okay, so bila kita cakap kita ada this mirror here, okay, cermin kamu ni, okay, kita fokus pada yang pertama ni, where you are going to get the concave mirror, right? Ini adalah cermin kamu, okay. However, dekat bahagian luar ini adalah back of the cermin. Maksudnya, dekat belakang ni, dia tak boleh pantul. Okay, it does not have the properties of mirror lah. So, dia punya properties yang it has as a mirror adalah dekat belah dalam ini. So, if you were to stand dekat tengah sini, kamu akan nampaklah pantulan kamu tu. Okay, sebab dia ada karakteristik of mirror dekat sini. So, since the characteristic of mirror tu berada dekat dalam, so untuk bulatan sphere ini, dia akan ada center dia dekat sini. So, when you cut part of the mirror dan kita form concave mirror, so bila kamu pandang dari sini, kamu akan nampak cave. Okay, dia punya center ini, center of the sphere yang kamu potong tadi tu akan berada in front of the mirror. Okay, dia akan berada di hadapan cermin, in front. Okay, so ini kita panggil center of the sphere. Okay, maka dia pun akan jadi center of the spherical mirror. Sebab kita potong mirror ini, yang concave ini, daripada permukaan yang sphere ini. So jarak daripada cermin ini ke center ini kita panggil sebagai radius lah. Macam biasalah sebab dia bulatan, betul tak? So this is your radius. Okay, dan dekat tempat kita ada garisan ini,
principal axis dan juga tempat kamu punya mirror ini bersentuh ni, kita panggil dia principal axis lah. P lah, kita akan letak dia titik P dekat sini. Okay. And then kalaulah mirror kamu ini, mirror kamu dia punya characteristic of mirror, okay, dia punya reflecting surface berada dekat belah luar. Okay, maksudnya dekat dalam ni adalah back of the mirror. You cannot reflect anything. Okay, so kalau awak letak objek dekat sini, awak takkan reflect, you have to place in front sebab dia punya characteristic of mirror itu berada dekat luar. So therefore, bila awak pandang daripada depan cermin, you are going to see a convex. Betul? So for convex mirror, dia punya center akan berada dekat sini sebab ini adalah bulatan dia. Therefore, center dia akan berada dekat behind the mirror. Okay, for concave, center akan berada di in front. For convex, center of the spherical akan berada di belakang. Okay, and then the same thing lah, kita akan ada radius iaitu jarak daripada cermin ke center of the sphere itu. So we have few terminology yang kita kena tahu iaitu C, center, R, radius of curvature, P dekat sini adalah pole ataupun vertex di mana your principal axis dan cermin bersentuh at the center there. Itu kita panggil dia pole. And then kita ada principal axis. Kejap lagi kita tengok apa itu principal axis. Dan kita ada focal point ataupun focus. Okay. So, untuk kamu punya center, the center of the sphere of which a curved mirror forms a part. Okay, macam saya explain tadi, untuk concave, center akan ada dekat depan. Untuk convex, dia akan ada dekat belakang. Tapi dia adalah center of the sphere tadi, di mana you are going to form that mirror, curved mirror tadi tu. And then radius of curvature dekat sini, kita panggil the radius of the sphere of which the curved mirror forms a part, iaitu jarak daripada center sampailah ke mirror kamu is what we call as radius. Whereas for pole ataupun vertex, kita guna simbol P is the point at the center of the mirror. So kalau ini adalah cermin yang kamu potong from here to here, okay, center dia duduk dekat sini. So ini adalah kamu punya pole. Okay, this is your pole. And then principal axis adalah garisan yang ini. Principal axis is the line that passes through the center of the curvature and the pole. Okay, principal axis adalah garisan yang akan lalu atau sentuh center dan dia akan sentuh P ini. So it's a line that join these 2 points. And then finally kita ada focal point ataupun focus. Okay, focal point dan focus ini dia bergantung kepada jenis mirror. So for concave mirror, okay, kamu punya focus point is defined as the point where the incident parallel rays converge after reflection of the mirror. Maksudnya bila cahaya datang dan jatuh pada cermin kamu ini, semua cahaya ini akan reflect back because your mirror have this reflecting property. So bila dia nak reflect, all this reflected ray has to point towards the focus point itu. Dia kena converge, dia kena menuju ke arah. Okay, dia akan converge towards this focus. Okay, titik yang dia converge ini adalah focus point lah sebenarnya. Okay, tempat yang dia converge ini adalah sebenarnya focus point kamu. Okay, so kalau kamu tengok semua reflected ray ini adalah yang reflected, ini yang reflected, the next reflected ray, and the next reflected ray. When you have 4 rays yang goes towards the mirror. Lepas tu kita ada 4 yang reflect balik. Okay, dia tertumpu dekat titik sini. Titik ini kita panggil focus point kamu. Okay, kita guna simbol F besar. Okay, F besar to indicate dia punya focus point itu. Alright, whereas jarak daripada focus point ke center of the mirror iaitu pole kamu, kita panggil focal length. Okay, kita panggil dia focal length, F kecil.
Okay, so titik dekat tengah of the sphere kita panggil center, betul tak? So daripada center ke center of the mirror kita panggil radius. Begitu juga bila tempat semua reflected ray kamu converge dan bertemu, itu kita panggil focal point. So jarak daripada focal point ke center of the mirror itu kita panggil focal length. Kita panggil dia focal length dekat sini. Okay, so dua benda length iaitu focal length dan juga radius of curvature. Lagi dua adalah hanya titik, iaitu C, center, is just a point to indicate the center of the sphere. F pula adalah focal point to indicate that all the reflected ray akan converge dekat situ. Okay, untuk kamu punya convex mirror pula, this focal length ini is defined as a point where the incident ray parallel seems to diverge from the point behind the mirror after reflection. Okay, disebabkan convex mirror ini dia punya center duduk dekat belakang cermin. So apa yang akan jadi adalah bila semua cahaya datang, okay, semua cahaya incident on the mirror, bila dia nak reflect balik, dia takkan reflect begini. Okay, dia tak boleh reflect macam concave tadi tu. Sebab permukaan dia dah lain. So cara dia reflect adalah dia akan diverge. Dia takkan converge pada satu tempat tapi dia akan pergi macam meluas lagi, dia akan diverge. So all this incident ray is going to reflect in such a way that mereka tidak akan bertemu dengan each other. Reflected ray ni takkan bertemu dengan each other. However, when you connect the dots of the reflected ray behind the mirror, okay, kalau kita connect dot-dot mereka ni dekat belakang cermin, kita akan jumpa satu titik di mana seolah-olah semua reflected ray ini comes from. Okay, and that titik yang kita panggil focal point itu. So jarak daripada center of the mirror to the focal point kita panggil focal length. Okay, so untuk concave, okay, untuk concave, the reflected ray akan converge at a point. Itu kita panggil focal point. Okay, whereas untuk convex, bila reflect, dia punya ray semua akan diverge. Okay, semua ray dia akan diverge. They are going to move apart from each other. Dia macam takkan bertemu. However, when you extend their ray behind the mirror, kita akan jumpa satu titik di mana semua ray ini seolah-olah datang daripada ray itu. Okay, dia datang daripada titik ni untuk dia diverge keluar. Okay, that titik is what kita panggil focal point untuk convex mirror. Alright, okay. Radius of curvature. Okay, this is an important thing for spherical mirror, iaitu to find the radius of a mirror. Sebab mirror yang kita form ini comes from the spherical mirror. So kita potong dan kita ambil part of the mirror. So we want to know this small part of the mirror ni, apa radius dia. So radius of curvature, cara nak cari radius of curvature adalah R is equals to 2 kali F. F ni adalah focal length. F ni adalah focal length. Sebab tu kita kena faham definition of focal length untuk convex dan juga concave. Okay, kita kena faham dekat mana duduknya titik F ini supaya kita boleh cari jarak F itu. Once you have got that, you can relate to find your radius of curvature. So let's say if you were to have your principal axis, ini garisan principal axis, ini mirror kamu. Okay, and this is your pole. Okay, kita akan ada center contoh, this is the center. And then kita ada focal point. Okay, so kita tahu that radius of curvature adalah jarak daripada center of the circle to the center of the mirror. Okay, center of the circle to the center of the mirror. Okay, ini center of the mirror Okay, maksudnya ini cermin yang kamu ada tengah-tengah mirror. Itu maksud center of mirror. C ni pula center of curvature. Dua benda yang berlainan, don't get confused. Dia adalah center daripada permukaan yang sphere tadi awal-awal sebelum kita potong ambil cermin ni.
Okay, so we know that the distance from the center of curvature to the center of mirror is known as the radius. Dan kita tahu jarak daripada focal point to the center of mirror pula kita panggil focal length. Okay, berdasarkan equation ini R is equals to 2 kali F, maksudnya jarak daripada F ke P adalah F kecil, C ke F adalah F kecil. Maksudnya kita ada 2 kali focal length to get a radius. So, your focal point is always at the center, between the center dan juga P ini. Okay, so kita boleh juga rearrange equation ini. F sama dengan R over 2 bergantung kepada apa kita nak carilah. Okay. Okay, so you have example here. Awak boleh cuba buat